ତେଣु ଚାଲନ୍ତୁ ओडिया मठ को जीवा। मु ओडिया मठ विषय डिटेल्स आपको ए वीडियो रे जणैबी। राधे राधे माता जी। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि धाम रम्य स्थान। प्रभु जी जदि हम ओडिया लोक के वीडियो देखिकी धर वृंदावन आसिले रहा चाहिए मठरे ए मठरे रहिबार व्यवस्था को मानक पई आउ ना समस्ते आसिले रही परिबे ना आगु आसी जणा पड़िबो ना कोन केमती कोन व्यवस्था। नमस्कार जय जगन्नाथ राधे राधे समस्त को हृदय प्रणाम। मो दिव्यराज आपन को दिशा दर्शन चैनल को स्वागत करछि। आज नुआ वीडियो को आज आम जानिबा ओडिया गौड़ीय मठ विषय रे बहुत सारा लोकंकर मेसेज थिला कमेंट रे कि हमको ओडिया गौड़ीय मठ विषय रे डिटेल्स जणांतु। तेणु वृंदावन भितर यदि रूम नेबे आपण चलिकी सब जगह जाई परिबे आपन को कौन से ऑटोर आवश्यकता पड़िबनी। तेणु वृंदावन भितर रहा हेले आपन को वृंदावन रे जो सब मठ फट अच्छी से सब मठ मानक रहिले आपन को सुविधा हम आपन को खर्च कम पड़ो आप जोड़ी रुहतु। वर्तमान आम आसीगले माँ जमुना चिरघाट पाखे बहुत सारा भिड़ हो देखु बहुत सारा भिड़। वृंदावन रो सेवाकुंज कौटी जदि आप जाना जहाँ को पचारे से कहीदेवे। तेणु सेवाकुंज रो सामने रे ओडिया गौड़ीय मठ आमे वर्तमान सेठी जाऊे। वर्तमान मु जमुना कूल परिक्रमा मार्ग रे सेवाकुंज को जाऊँगी बा ओडिया गौड़ीय मठ पाखक जाऊँगी। सेठी गले मठ भीतर वीडियो तो जाना किंतु वर्तमान आपन कही रखुची आपण जदि निधिवन पटु आसुचंती मीराबाई को मंदिर देकी राधा दामोदर मंदिर पाखे पहुँचे माने मीराबाई गली रे गले आप पूरा डायरेक्ट राधा दामोदर मंदिर पाखे पहुँचे। राधा दामोदर मंदिर रु जस्ट पाचेरी की लगिकी डाहाण पटे लुई बजार को जीवाक रास्ता रे आपन जस्ट डाहाण पटे प्रथम गली रे पड़िबो सेवाकुंजर गली। आउ सेही सेवाकुंज गली रे जस्ट आपन 150 मीटर खंडे जाइथिबे आपन को प्रथमे पड़िबो सेवाकुंजर सामना रे पड़िबो कोन राधा सॉरी ओडिया गौड़ीय मठ। सेवाकुंजर सामनाटा हूँ ओडिया गौड़ीय मठ जहाँ ना होला श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन टेम्पल बा मंदिर। जमुना माँ नदी रे बहुत सारा लोक डंगा बुलुचंती परिक्रमा मार्ग यहाँ बहुत सारा भिड़ होती। तेणुक से भिड़ भितर आपन को कही कही जाऊँगी। तेणुक टे लोक सामना को पलैले मो कथाटा एपट सेपट हो तेणु क्षमा मागुची। वृंदावन भितर रहिले आपन प्लस पॉइंट है आपन को अन्य कौन ऑटो खर्च पड़ो ना कहीं वृंदावन रे माँ जमुना सब प्रकार घाट केसी घाट चिर घाट आरती घाट जिते सारा घाट अच्छे सब वृंदावन भितर आ वृंदावन भितर सबतक ठाकुरंकर महिमा नित्य लीला स्थल सब वृंदावन भितर अच्छी। तेणु आपण जोठी रहिले भी आपण वृंदावन ही आसीबे। वर्तमान मु अच्छी राधा दामोदर मंदिर गली रे आ खास करी आम ओडिया लोक माने यदि ओडिया मठ रे रहिबे ताले तांको बहुत भलो लागियो। तेणु आमे देखेबा ओडिया मठ कोठी अछि प्रतिदिन केते टंका हेले आपण मठ रे रहि परिबे मठ रे प्रसाद को टाइप रो मिले सब डिटेल्स रे मठ को गले आपन सब देखेबी। दिन को दिन वृंदावन रो भीड़ बढ़ी बढ़ी चलछि। आ भितरे आपन को बड़ गाड़ी मिलिबनी एही ऑटो छोट छोट गाड़ी रे आपन जीवाक पड़िबो। आपन जदि जमुना माँ को पटु आसुचंती आपन को चिरघाट देके आसिले एपटे आपन आसीबे राधा दामोदर मंदिर देकी डाण पटे आपन जेबे ना जदि निधिवन पटु आसुचंती एई गलीटा जो कार थुआ आइछि ता आग पटे जो गली देखा होछि से गली भितर आपन बाहरिबे। निधिवन रु मीराबाई मंदिर देकी आपन ए गली रे बाहरिबे। ए गली रे बाहरले आपन बाँ पटे एपटे पसिकी जेबे। ये हला राधा दामोदर मंदिर। ए मंदिर रो पाचेरी सरू सरुका डाण पटे आपन जेबे।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଝିରେ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ବତେଇଦେଲେ। ଏ ପଛପଟୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଧିବନ ପଟୁ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କୁ ଲାଗିକି ଏ ଗଳିଟା ଅଛି, ଏଇ ଗଳିରେ ଯିବେ ଆପଣ। ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କ ପଟୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡାହାଣ ପଟ ଗଳିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଇ ବଜାର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବାମ ପଟ ଗଳିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଗଳିରେ ଗଲେ ସେବାକୁଞ୍ଜ ଗଳି ପଚାରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେବାକୁଞ୍ଜ ଗଳି। ସେବାକୁଞ୍ଜର ଅପୋଜିଟରେ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ ଓଡ଼ିଆ ଗୌଡୀୟ ମଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ସେବାକୁଞ୍ଜ। ଏଇ ସେବାକୁଞ୍ଜର ଅପୋଜିଟରେ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଗୌଡୀୟ ମଠ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗୌଡୀୟ ମଠ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୌଡୀୟ ମଠ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ପଶୁ ପଶୁକା ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ହଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଇନା ସେଠିକି ଯିବା। ସେ ହଲ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏଠି ବସିକି ଭଜନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଏ ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆମେ ଏବେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ହଲ୍। ଏଇ ହଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ 400-500 ଲୋକ ଏକାବେଳକେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ହଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ହଲ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲକୁନିରୁ ପୁରା ସେବାକୁଞ୍ଜ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯିବ। ସିଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲୋର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଥମ ବାମ ପଟ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ରୁମ୍। राधे राधे माता जी। जय जय श्री राधे। बर्तमान आमे ऊपर अच्छे गुरु महाराज रूम रे। चलतु पचारि बुझा मठर आमर जो श्रीकृष्ण चैतन्य ओडिया मठ अच्छी से मठर सब नीतिकांति ठू आरम्भ कर कौन कौन केमी चले सब डिटेल से जाना। राधे कृष्ण प्रभु जी। श्री राधे। आप जो पचारे आज्ञा यहाँ हूँ आम राधा वृंदावन चंद्र मठ। आज्ञा महाराज माने आमर गुरुजन माने এই ମଠକୁ ଆଜିକୁ 30-35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ମଠ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏବଂ ଆମର ଏଠି ସକାଳ 4:45ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଆରତି ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୁରୁ ଅଛି ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତି ବିପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆରତି ହୁଏ। ତାପରେ ପରେ 6ଟା ଅଧେରେ 6ଟା ଅଧେରୁ 7:45 7ଟା ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଠ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କେବେ 12:45 କେବେ କେମିତି 12ଟା 12:30 ସମୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତି हुए। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ଆରତି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆରତି ହୋଇସାରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି 1ଟା ବେଳେ। ତାପରେ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଏବେ ତ 6ଟା ଅଧେରେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଖରା ଦିନ ହେଲେ 7ଟା ବେଳେ ହୁଏ। ତାପରେ 7:30 8ଟା ବେଳକୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ଆଉ 8:45 ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଧାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ जी जदि आम ओडिया लोक किए वीडियो देखिकी धर वृंदावन आसिले रहा चाहिए मठरे ए मठरे रहिबार व्यवस्था को मानक पई आउ ना समस्ते आसिले रही परिबे ना आगु आसी जणा पड़िबो ना कोन केमती कोन व्यवस्था?
ମଠ ଯଦି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିନାୟକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁବଳ ପ୍ରଭୁ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଖାଲି ଥିବ ରୁମ୍ ତାହେଲେ ରହିପାରିବେ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ରହିବ ପ୍ରସାଦ ସେଇଠି ପାଇବେ, ସେଇ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ନା ନାଇଁ ଅଲଗା? ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଅଛି। ଯଦି ଖାଲି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସାଦ ବନିବ। ଯୋଉ ଆଗଠୁ ଜଣେଇବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ରାତିର ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଅଛି ରାତିକି 9ଟା ବେଳେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ 3ଟା 4ଟା ବେଳେ କହିବା ଦରକାର। 3ଟା ନାଇଁ 2:30 ବେଳକୁ କହିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ କହିଦେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସାଦଟା ବନିପାରିବ। ସେମିତି ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 8ଟା ବେଳକୁ କହିବା ଦରକାର। 8ଟା ବେଳକୁ ସକାଳ। ଏଠି ଜଣେ ଯଦି ଆସିକି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ରୁମ୍ ପଡ଼େ? ତାହା ଆମେ ସେ ବିନାୟକ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କହିବେ ଯେ ଇନଚାର୍ଜ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରସାଦର ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବି ସେ ସେଇ ହିଁ କହିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସବୁବେଳେ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକି ସମୟ ଅନୁସାରେ କାଳ ପାତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଆପଣ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସବୁ ଭାଷାର ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଏଠି ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମଠଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଠିକ୍। ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେବା ରାଶି ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେବା ରାଶିକି ପ୍ରଚାର କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମଠ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଜାମ୍ ରୁହେ, ଭିଡ଼ ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିବେ ମଠ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମର ଦିଶା ଦର୍ଶନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ମଠର ବା ପ୍ରସାଦ ସେବାର, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। आशा करुच्ची ओडिया गौड़ीय मठ विषय ए वीडियो रे आपन डिटेल्स पाई सारिथिबे। जो माने जानि नांती सेमान को ए वीडियो शेयर करंतु, दिशा दर्शन चैनल सहित जोड़ी रहंतु, आपन मतामत दियंतु। आगो केमिति आउरी भलो भलो वीडियो आनी परिबा, वृंदावन विषय अनेक कथा जणाई परिबा, तेणु करी आपनकर मतामत निहाती आवश्यक, आपनकर आशीर्वाद निहाती आवश्यक। आउ जो माने चैनल माध्यम रे जोड़ी होइचंती से माने जदी वृंदावन किछ असुविधा होउची ताले मते कांटेक्ट करंतु, आम ग्रुप सहित जोड़ी होंतु। दिशा दर्शन व्हाट्सएप ग्रुप सहित जोड़ी होइकी आपन डेली अपडेट वृंदावन रो पाई परिबे।
आउ आपणकर वृंदावन विषय अनेक कथा जानीपारे। तेणु आज भिडियो को ये रखुचे, पुणी देखा आ गोटे नुआ भिडियो रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ, राधे राधे।